said, who kept God in their heart. Courage, their armor. Faith, their sword. They must walk, the hand ready to smite, the eye to scout, casting a javelin regard in front, heroes and soldiers of the army of light. आमे धारावाहिक भाव में श्री माँकर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन जहाँ ओडिया रे ध्यान और प्रार्थना कहुई ताको पाठ करुचु आलोचना करुचु। पाठ करने पूर्वर प्रभु और माँ को साहाय्य भिक्षा करवा। श्री अरविंद मदर help us in our endeavor to understand thy teaching। श्री अरविंद माँ तुमर शिक्षावली को यथार्थ भाव में हृदयंगम करने तुम्हें आमको सहाय हुआ। March 18, 1914। Thou art perfect knowledge, absolute consciousness। He who unites with thee is omniscient while the union lasts. He who unites with thee is omniscient while the union lasts. But even before attaining this stage, he who has given himself to thee in all the sincerity of the being, with all his conscious will, he who has resolved to make every effort to help in the manifestation and triumph of thy divine law of love in himself, and the whole field of his influence sees all things in his life change, and all circumstances begin to express thy love and assist his consecration. For him, it is the best, the very best that always happens.
And if in his intelligence there is still some obscurity, some ignorant desire, which at times prevent him from becoming aware of it immediately, he recognizes sooner or later that a beneficent power seems to protect him even from himself and secure for him conditions most favorable to his blossoming and transfiguration, his integral conversion and utilization. As soon as one becomes conscious and convinced of this, one can no longer worry about future circumstances or the turn events take. It is with perfect serenity that one does at every moment what one thinks best, convinced that the best too is sure to come from it, even if it is not the result which we, with our limited reasoning, expected from it. That is why, Lord, our heart is light, our thought in repose. That is why we turn to Thee in all confidence and say peacefully, may Thy will be done. In it, true harmony is realized. तार मार्च 18, 1914 से ध्यान प्रार्थनाटीर ओडिया भाषांतर में पढ़ा ताकू आलोचना करी बुझा चेष्टा करिबा। प्रकृत में यही प्रार्थना माध्यम ही माँ ये आमको शिखौंती आमे केमती प्रार्थना करिपरिबा जहाँ केवल निजपाई नुहे। यही प्रार्थनाटी माँ करिसंती पूरा मानव समाज पाई, मानव चेतना को ताकू केमती भाव उठेबा पाई आउ सारा पृथ्वी पाई। इठी माँ आगे कहउचंती तू ही पूर्ण ज्ञान पराचेतना, तू ही पूर्ण ज्ञान पराचेतना, तो संगे जे एकीभूत अंतत से ही ऐक्य समय से सर्वज्ञ। तेणु आमे जो भावु आमे जानू जे जितेबले परम ब्रह्म को आमे कहूँ से ही सत्य, से शिव, से ही सुंदर, तांका पाखरे ही रही पूर्ण ज्ञान। सबु किछि ज्ञानर सोर्स होचंती से आंक संग एठी से माँ कहउचंती तम जितेबले तांका संगे आमे एकीभूत से ऐक्य समय से सर्वज्ञ। जितेबले आमे निजको आइडेंटिफाई करू परमंक सहित सेतेबले परमंकर सबुकिछि चेतना, सबुकिछि ज्ञान, ज्ञानर आलोक सबू आम भीतर को संचरी आसे। से कहउचंती तो संगे जी एकीभूत जी प्रभुक सांगरे बा से चेतना सांगरे एकात्म होइछि से समय से सर्वज्ञ, से सबू जाने। किंतु यही अवस्था लाभ करने पूर्वर जो व्यक्ति ता सत्तार समस्त आंतरिकता, समस्त सचेतन संकल्प सह तते निजको समर्पण करे, यही अवस्थाटी जितेबाला एकात्मता लाभ करने पूर्वर प्रकृत में तार हूँ कंडीशन हूँ जितेबाला से सचेतनता सह संकल्प करे, से निजको भगवान को निकट में समर्पण करे, समर्पण करे से गोटे समर्पण करे। पुणी से कौन से कि प्रकार समर्पण ना सचेतनता सहित आउ संकल्प करी आउ समग्र ता संगे मिसी आ गोटे जिनस सत्तार समस्त आंतरिकता। अनेक समय आमर आंतरिकता पूर्ण हो न था माने आमे केबे केबे से आंतरिकताटी आमर प्राण रही थाए, मन रही थाए, आंशिक होता है। किंतु ये कहते जो व्यक्ति ता सत्तार समस्त आंतरिकता, ये आंतरिकताटी प्रत्येक लेवल रही थाए,
आउ से समर्पणटी संकल्प माने सचेतन भाव में होता है। तापर आउ गोटे कंडीशन कहते जो व्यक्ति ता निज मध्यरे एवं ता द्वारा प्रभावित सकल क्षेत्र रे तोर दिव्य प्रेमर विधान को प्रकाशित और जयी हेबा सकाशे निजर समस्त प्रकार उद्यम करने को बद्धपरिकर हुए। ये प्रकृत रे माँ ये प्रार्थनाटी हूँ जो मैंने भगवत जीवन बंचवा को चाहती, जो मैंने भगवान निज जीवन को उत्सर्ग करने को चाहती, तेणु तांको संगरे से प्रकार व्यक्ति से कौन करथिबो निज मध्यरे आउ ता द्वारा प्रभावित सकल क्षेत्र रे, ता द्वारा प्रभावित सकल क्षेत्र रे तार अर्थ प्रकृत रे होची से जो क्षेत्र रे सेवाटी करूची, किए पढ़ौची, किए माँ कर अलग किसी काम करूची, जेकोसी क्षेत्र में जेकोसी काम होता से संगीत शिक्षा दे पारि थाए, से चाष काम कर पारुथाए, से पढ़े पारुथाए, जहाँ से कहते जे निज भितर ता द्वारा प्रभावित सकल क्षेत्र में तोर दिव्य प्रेमर विधान को प्रकाशित और जयी हेबा सकाशे समस्त प्रकार उद्यम करने को बद्धपरिकर हुए। से कौन हुए ना से तोर दिव्य प्रेमर विधान को प्रकाशित और जयी करने सकाशे से समस्त प्रकार उद्यम करने को बद्धपरिकर हुए। ये हूँ जे दिव्य प्रेमर विधान को आम केमती भाव में प्रकाशित करवा। ये प्रश्न हूँ जे दिव्य दिव्य माने प्रभु होचंती दिव्य प्रेमर आकर, तेणु तांकर सबकिछि कर्म भीतर को से दिव्य प्रेमटी संचरित होता है। जमती प्रत्येकटी कर्म रे दिव्य प्रेम जमती ताको संजीवित करके रखे, जमती दिव्य प्रेम ही होची तार आधार। जमती छोट गोटे गोटे माटी जो पिलाटी की पालू थाए केते प्रेम रे पालू थाए, से प्रेम छड़ा से किसी भी जाने नहीं। जिते जड़े शिक्षक पढ़ाऊ था श्रेणी रे, से जो से शिक्षादानटी करे, शिक्षादानटी तार मैक्सिमम कैपेसिटी रे से करे, आउ प्रेम कहीं कहुच्छी कारण ता द्वारा से चाहे से जहाँ बुझाऊँगी सेटा जमी अन्य मान भितर हृदय को छुईब। प्रेम गोटे एमती भाव में शक्ति जहाँ जहाँ अन्य सांगे निजक युक्त करे, प्रभावित करे। जड़े ताहा प्रभावित करने को चाहू नथिले भी ता से प्रकृत में करेनी, अनेक समय ता ही करेनी, किंतु सेटा हूँ तार स्वभावगत गुण बा यहाँ गोटे चरित्र ता भीतर जे से प्रेमटी ता भीतर संचरी जाए अन्य भीतर को। तेणु तोर दिव्य प्रेमर विधान को से प्रकाश करे आकु जयी करने सकाशे सबु प्रकार उद्यम करने को से बद्धपरिकर हुए। जमती ये कार्यटी निश्चित भाव में हम से बद्धपरिकर हुए। से ही व्यक्ति देखिपारे ता जीवन रे सबकिछि परिवर्तित हो जाउछि। से व्यक्ति जे चाहे निज जीवन को भगवत उद्देश्य रे उत्सर्ग करने को से जाने जे ता जीवन सबकिछि परिवर्तित हो जाउछि। से किछि से खाली चाहिबो जे मु भगवान कर सेवा करी, से चाहिबोनी मु जीवन को एइथिरे लगेबी, ताहले से आपे आपे सबकिछि परिवर्तन हो जाए। एवं प्रत्येक घटना रे तो विधान प्रघट होउची एवं तार समर्पणर पथ सुगम हो जाउची। एठी से जानिबो जे प्रत्येक घटना रे जहाँ किछि भी ता जीवन रे घटुची, जहाँ किछि से करूची, सेठी प्रकृत रे भगवान कर विधान प्रघट हो जाउची आउ समर्पणर पथ सुगम हो जाउची। जेतिपई कि माँ कहते तमें जितेबले भगवत जीवन को आदरी नेबा को चाह, तमें जितेबले कह माँ मु तुमको चाहे हाँ प्रभु मु तुम सेवा करने को चाहे, यहाँ गोटे संकल्प। ये जो संकल्पटा कहल आउ सिनसीयरली कहल जिते जदि से तुमको से ग्रहण करनी ताहले कौन हुए तुमर समर्पणर पथ सुगम हो जाए। आउ प्रति घटना देखाए केमती भाव में धीरे धीरे सबू रास्ता खोली जाउची, जहाँ किसी बाधा विघ्न थिला से सब दूर हो जाउची
ତା ସ୍ଥାନରେ ସେ ତା ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତା ପକ୍ଷେ ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ଯାହା ଶ୍ରେୟ ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଯାହା କିଛି ଜୀବନରେ ଘଟେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘଟେ, ବା ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟେ? ନା, କେବଳ ଜଣେ ଯେ ସିନସିୟର, ଯେ ତା ପାଇଁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିଛି, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କାରଣ ତାର ନିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାର ବିଶ୍ୱାସଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଭାବେ ଯେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଭୁଲ କରିବେ? ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ତା ପକ୍ଷେ ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ଯାହା ଶ୍ରେୟ ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ତଥାପି ଯଦି ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ଏପରି କୌଣସି ଅଜ୍ଞ କାମନା ବାସନା ଥାଏ, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ତାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ, ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ଏମିତି କିଛି ତାର ଅନ୍ତରରେ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ନିଜର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବା କିଛି ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ନିଜେ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଚାହୁଁଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞ କାମନା ବାସନା, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ତାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଝିବାରେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ, ବୁଝିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏତ ତା ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ ବା ରିଭୋଲ୍ଟ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ଯେ ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଶକ୍ତି ଯେପରିକି ତାକୁ ତା ନିଜ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ବିକାଶ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଧର୍ମାନ୍ତର ଓ ସାର୍ଥକତା ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରେ। ଏତେ ଚମତ୍କାର ଏଇ କଥାଟି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତାର ଆସି ପହଞ୍ଚେ, କିଛି ସନ୍ଦେହ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ତା ନିଜଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମା ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଯେ ମଦର ସେଭ୍ ମି ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ଏସବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଉ ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ହେଇକି ହୁଏତ ବାଟ ହୁଡ଼ି ପାରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ନିଜେ ଜାଣୁନି ଯେ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ଆସକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି କାମନା ବାସନା ଥାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆମେ ପରେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁ, ଆରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବା ଏଇଟା ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ବା ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବ ଯେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କାମନା ବା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି, ତାଠୁ ରକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଯେପରିକି ତାକୁ ତା ନିଜ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ହିଁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହେଉ ବା ନିଜର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅହିତ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ବିକାଶ ଓ ରୂପାନ୍ତର, ତାର ନିଜର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାର ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଧର୍ମାନ୍ତର ଓ ସାର୍ଥକତା ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଧର୍ମାନ୍ତର କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ଚେତନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଲଟିଯିବ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଅଛି, ସେଇ ମଣିଷଟି ହେଇକି ଆଉ ସେ ରହିବନି। ତାର ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଅଭ୍ୟାସ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଧର୍ମାନ୍ତର ସାର୍ଥକତା ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଯାହା କିଛି ବାଧା
निज भितरे थिला सेगुड़िक लोप पाइब आउ गोटे संपूर्ण अनुकूल अवस्था आसीजिव तार गोटे जीवन सार्थक जीवन बंचापी जो से तार से जा आलोकित पथ बा संयोजित पथरे से निजे निजे आगे जापर तेणु ये से कहते जे यही मंगलमयी शक्ति से मंगलमयी शक्ति जे कि ताकू सब मुहूर्त रक्षा करुछंती ताही से हृदयंगम करिपारिबो डेरी रे हो किंबा शीघ्र हो। तापर पुणी कहते जेतेबेले आंबे माने यही विषय सचेतन हेउ एवं दृढ़ निश्चित हेउ सेतेबेले भविष्यत रे कौन घटिबो एवं घटना चक्र कि भाबरे गति करिबो से विषय कौनसी चिंता करू नाही। तमाने ये विषय जेतेबेले आमे सचेतन होउजे कौनसी एक शक्ति मते प्रति मुहूर्त रे गाइड करुछि मो पथ निर्देश तो करुछि मते केते विपदरू रक्षा करुछि विपद जहाँ बाहर आसुछि निज भितरू आसुछि जेतेबेले विषय खाली सचेतन नुहे दृढ़ निश्चित हो आम भितर पूरा निश्चितता आसी जाए जे मो जीवन को जड़े कहीं प्रति मुहूर्त परिचालित करुछि ताहाले सेतेबेले भविष्यत रे कौन घटिबो एवं घटना चक्र कि भाबरे गति करिबो से विषय आमे कौनसी चिंता करूनी सेतेबेले आमर दायित्व जेतेबेले आउ जणे नै जाइछंती सेतेबेले आमर आउ कोन चिंता आमे जेतेबेले बसुचु गाड़ी रे बसिलु कि प्लेन रे बसिलु कुआडे गोटे जीवाई आम कौन चिंता कर से कोपटे नब केमती कर आम आमर गोटे पायलट उपर आमर पूरा पूरी विश्वास रोचे सी तो ठीक बाटर नहीं जीव से दायित्व आमर नुह कि विषय आमर चिंता करार ना सेमती भाव में कौन हम घटना चक्र कि भाव में गति कर से विषय आमर चिंता आसे ना सेतेबेले पूर्ण प्रसन्न चित्तरे प्रति मुहूर्त आमे माने सही कार्य करू जहाँ सबुठारु श्रेष्ठ मने हुए यही दृढ़ विश्वास सह जे ताहार परिणाम जहाँ हेबो ताहा ही हेबो सबुठारु भल तेणु सबुठारु बड़ जिनस है ये जितेबाला आमर दृढ़ विश्वास आसीजिव आम भितरे गोटे प्रसन्नता आसीजिव सेतेबेले आम चित्त बा आम चित्त विक्षुब्ध हेनी आम हृदय कौन से उद्वेलन हेनी सेतेबेले आसीजिव शांति प्रसन्नता आम भितर आसीजिव आ प्रति मुहूर्त आमे माने जहाँ भी काम कर आमे माने सही कार्य करूँ जहाँ सबुठारु श्रेष्ठ मने हुए तामाने आमे जो काम कार्यटी करूँ आमे जानू जे ये कार्यटी आम पाई आमको दिया जाइछि बा आम पाई बछाइछि ए कामटी मु सबुठु भल भाव में करने चेष्टा करी आउ यही दृढ़ विश्वास सह जे तार परिणाम जहाँ जहाँ भी हम ता सबुठारु भल जेहेतु मु सब एठी निजर मैक्सिमम एफर्ट देकी करी कारण ये कामटी मो पाई बछा होइछि तापरे मु जानिबी जे ये काम यही परिणामटी सबुठारु भल हबो परिणामटी भल हम कारण परिणामटी मोर नुह परिणाम उपर मोर कौन सी परिणाम उपर मोर कौन सी हाथ ना कार्यटी द्वारा निर्वाचित होइछि कार्यटी तांकरी माने तांकर सपोर्ट रे तांकर गाइडेंस रे होउछि आउ जहाँ किछि परिणाम हम से ही परिणामटा को से निश्चित करिवे जदिओ से परिणाम आमर सीमित बुद्धि अनुसार आशानुरूप होई न पारे हुए तो आमे जहाँ चाहूँ आमे जहाँ आशा करी थाउ केबे भी से हिसाब रे न होई पारे मनुष्यर आशा सब बेले मनुष्यर निजर बुद्धि सीमित आमे निजा नाक आगो को देखि पारुनी तेणु आमर जेतेबेले आम सीमित बुद्धि रे आमे बाबू एटा ए जिनसटी एमती हेले भल हबो से जिनसटी सेमती हेले भल हबो किंतु प्रभु जी विश्व नियंता जे तम पाई जीवन ए जीवनर प्रतिटी गतिविधि जे तमे तांकु जेतेबेले समर्पी दउचो सेतेबेले जेतेबेले सी निर्धारित करुछंती पथ तमर गति तमर तमे कोठी पहुँचब तमर लक्ष्य ताहाले कौन हम तमे एठी तमर एठी चिंता करिवार नाही जे फल कौन हम तेणु एटा तुम आशा अनुरूप नई पारे तुम जब तुम क्षुद्र बुद्धि रे भाव जे एमती होते भल ही था सेटा नई पारे किंतु
ତମ ଭିତରେ ତମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଯାହା ବି ପରିଣାମ ଘଟୁ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସେଇଟା ହେ ଭଗବାନ, ସେହି ସକାଶେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାର ଲଘୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ତମେ ନେଇଯାଇଛ, ତମ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଭାର ଲଘୁ, ଆମର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୋଝ ନାହିଁ। କାରଣ ବୋଝଟି ତମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଛ, ଏ ବୋଝଟି ତମର, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଏଠି ଚିନ୍ତା, ଏଠି ଅସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧତା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି ସେଇ ଗୋଟିକ ଆମର ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ତୋ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କହୁଛୁ। ଏଇଠି କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଯାଉଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର, ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଚାବିକାଠି, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୋ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କହୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତୋରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା, ତୋରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏଇଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା ତୋରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, କାରଣ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନି। ମୋ ଇଚ୍ଛାଟି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ସାରିଛି। ବିଶ୍ୱାସର, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରି ସାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ। ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କରେ, ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ କଥା ଚାହୁଁଥାଏ, ମନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାହୁଁଥାଏ, ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାହୁଁଥାଏ, ଆଉ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ, ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଜୀବନଟିକି ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ, ସେଇଠି ସେ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିକି ଆମକୁ ଏକାଧାରରେ ଏକାଗ୍ର କରନ୍ତି ବା ଏକଚିତ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କରି ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସେ ସମର୍ପଣଟି ତା'ର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ତା ହୃଦୟରୁ ଭାର ସବୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେତେ ଭାର ସବୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ପରିବେଶ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତ ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାରାଂଶ।